Ovo je priča u kojoj sve loše počne i nekako se loše završi. Ovo je jedna od onih priča koje dobro počnu, a loše završe. Probudio sam se i više ništa nije bilo isto. Pogledala sam u stan preko puta i pomislila, ljudi su kao zgrade. Ljudi nisu kao jebene zgrade. Ako im je temelj krivo postavljen, brzo se raspadnu i uruše sami u sebe. Ljudi krivog temelja požive do 100 godina. Otišla sam od njega i napravila si pahuljice. Zaspao sam u 6 ujutro. Probudio se u 6:15. Navodno, nije bilo onih sa bijelom čokoladom, pa je kupio one s voćem. Mislila sam da ću ih moći pojesti, ali stvarno su odvratne, nejestive. Djed i ja živjeli smo sami. Te noći smo igrali šah do 2 ujutro. Ja sam pio crno vino. Dan prije pili smo neku džus votku. Djed je pio čaj. Kaže da mu prija. Ne smije više piti. To mu teško pada. Bili smo kod prijatelja doma, cugica, filmovi, a ja konačno nisam mislila na Patrika. Onda su dečki upalili reprizu utakmice s Englezima. Popio sam pola litre vina. Ubila sam se, baš fino. Između partija djed se ubacivao sa monolozima o Titu, Hrvatskom proljeću, o tome kako su ga izbacili iz škole zato što je bio klerofašista. 40 godina kasnije mu uručili otkaz, zato potvrdnjom da je komunist. Pričale smo o Sanjinoj trudnoći. Izgleda da će zadržati dijet. Bio sam nemiran, osjetio sam nadolazeće zlo. Po prvi put sam bila dobre volje u zadnjih mjesec dana. Djed je bio dobre volje. Voli kad ima s nekim da blebeta. Napričale smo se kao guske. To je lijepo nekad si dopustiti. Djed je vodio 3-2 u partijama. Popuštamo, tako intenzivnije, a i on se bolje osjeća. Engleska je zabila gol za 1:0. Dečki su se nanervirali kao da se to stvarno događa. Patrik me zvao 2 puta i poslao poruku di sam nestala. Nisam mu odgovorila. Djed se nanervirao kada je shvatio da mi ganja kralja sa 2 crna laufera već 20 minuta. Dešava se. A meni bude neprijatno pa ne znam šta da kažem. Odmah zatim još jedna poruka. Napisao mi je da spavam na kauču. Napisala sam mu da je Sanja trudna i da slavimo i da odjebe. Zagreb je tektonski aktivno područje. Baš kao i Banja Luka, kao i Lisabon. U prizemlju svake zgrade se nalazi uputstvo kako se ponašati u toku potresa. Patrik i ja nismo dobro. Svašta si govorimo. Ali ne bi me nikad udario. Djed je tempirana bomba. Ima 90 godina i sjedi u životnoj čekaoni. Ti odjebi, pročitala sam s displeja. Djed je pošao skuvati čaj. Otišla sam od njega i napravila si pahuljice. Ja nemam djeda. Mislim, postoje neke fotografije kad smo bili djeca, ali to je ništa. Ja nemam savjest. Nećemo moralizirati. Nemam djeda, nemam mačku i živim u Novogradnji. Ili imam čistu savjest pa je nevidljiva? Nisam bio u Zagrebu u toku potresa, nisam bio u Banja Luci u toku potresa, nisam bio ni na Tajlandu za vrijeme tsunamije. Nikad nigdje nisam bio. Osjećam se živo i ne osjećam se krivo. Nazvala sam mamu na telefon i sve je ispričala. Rekla mi je da stiže i da dišem. I ja sam disala. Ljudi vole pričati priče kako bi drugi ljudi vidjeli da postoje ljudi sa jadnim životima. O ovome sam čitala u novinama i gledala u filmovima. Ma sve svi o tome znaju, ali kad ti se to dogodi, teški klišej. S druge strane, ljudi vole da čitaju i da gledaju o ljudima čiji su životi jadniji od njihovih. Nekad sam ga stvarno voljela. Nekad sam volio pričati priče. Ovu neću završiti. Djed i unuk, porušene kuće i na ulici sa psom i mačkom. Bijed. Mama je došla. Taksi je čekao ispred. Ja sam uzela svoje stvari i otišla. Iza sebe sam ostavila ruševinu. Napravio sam si pahuljice. Nije bilo voćnih pa sam uzeo čokoladne. Čak su okej. Mama je rekla da će sve biti u redu i da mogu da spavam kod nje i očuha. Kurac. Dan poslije potres je srušio kuću. Ne samo njihovu. Patriku je grada pala na glavu i ubila ga na licu mjesta.